Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadariyu was-Safariyu. Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem was-Safariyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal hadariyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil hadari ing dalem Muhammad wa safari iku ma nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safar ing dalem lunga. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah Taala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Mongko tetep kedue safari amsilatun te pira-pira contoh. Minha iku setengah saing amsila ayatu tayammum te ayat tayammum. Allati kang silai latifi suratil Maidah ing dalam surat Maidah. Awaluha kang utawi kawitane surat iku utawi awaluha te kawitane ayat tayammum ku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Fa inna hadil ayatu nazalat tumurun apa hadil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Isama kang den arane apa mahal bidatil jaisi kelawan tempat datil jaisi. Waya tidatul jesi waro adil khulaifati ana ing gurine kawasan Dil Khulaifah. Wakila bil baida. Waya te baida iku bil baida ana ing daerah baida. Waya te baida iku tali nyanding apa baida Dal Khulaifah ing Dal Khulaifah bil qurbi klan parek minal Madinah sange Madinah min tori iki Makkah terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halan iku setengah sange amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi sya'nil Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il ghamim ing dalam kawasan qira'il ghamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah benahu kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa bainal Madinah nahumi atin sepadane 100 wasab inalan 70 apane melan maile. Wa bainahu lan iku tetep ing dalam antarane qira'il ghamim wa baina Makkah nahu salasina melan te sepadane 30 mil. Wa min usfan lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin te telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadari utai contone pira-pira ayat sing diturunno ning dalem kasiratun iku akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadari iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh apa al hadari ila tamsilen maring contoh liwuduhihi krana jelase al hadari. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa? Ketiga, wasyita'i lan wektu napa? Rendeng. Wa yang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an ing dalem kelamane fi tibari zamani klan ngitung zaman. Kabagi lailien maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa rina. Wasayfi lan bangsa ketiga, wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uta pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li annan nahari ku al-aslu sing asal. Wa amal laili wa anapun te sing bangsa bengi fa min amsilatihi mongko iku setengah sange amsilatul laili ayatu tahwilil qiblati uta ayat mindah kiblat. Wa min amsilati sofi lan iku setengah sange contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalati ayat kalalah. Wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirha temaka maring akhir ayat. Wasamma halandarani ha ing hadil ayat sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi ndarani bi ayati saifi lan ayat ketiga kama kadene perkara sahabat kang tetep ma fi sahihi muslimin ing dalam sahih musliman Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati syitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ila akhiril asyri ayat tumeka maring 10 ayat fa minas sahihi mongko iku tetep ing dalam hadis sahih Aisyah ta sing Aisyah radhiyallahu anha sak temene hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin ing dalam dina syatin kang banget rendenge utawa banget dingine. Pun iki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim dados kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan apa? Zubdatul Itqan niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh napa? Potensi
mansukhah kecuali kalam khobar nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamaku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa napa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blanja esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap kudu wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya wis diamuk setengah jam wis down. Sak jam setruk wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih katanya. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari setruk." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nek sing ben ngundang istibatalo demen kecewa wis. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja ngaji, sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi ning Quran ono ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah
qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allahu Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok. Silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Wa tastaki lan nglaporno sapa wong wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih. Ora trimo kiai Nabi niku dilaporno. Jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng. Wong Nabi wae dilaporno. Jenenge wong wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu ta'awwu yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran, som-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab itu gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, bermaknane ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok iki, jorok niki. Iki murid kecelakaan. Dadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk iku wis kunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk, terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadzuhri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dek, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira. Tapi kalau